Pozdrav i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kreće lepo vreme i nastavljamo sa sadnjom. Plan je da se zasadi jedan mini vinograd, da zasadimo grožđe za svoje potrebe, odnosno ishranu, i možda ćemo nešto i praviti domaćeg vina, tako da plan je da se zasade negde oko 72 sadnice grožđa na ovoj lokaciji ovde. Ja sam na ovoj lokaciji radio pre mjesec dana i spremio sam zemlju za sadnju. Tu je bilo višak zemlje pa sam morao da ravnjam ovaj deo, ima negde oko 80 metara kvadratna i mislim da ću smestiti ovde 72 komada, tako što ću staviti ukupno 6 redova po 12 komada. Ovdje sam već krenuo sa iskopom rupa, imamo 12 komada u jednom redu, 12 u drugom i tako dalje. Razmak između redova će biti 1 metar, a između sadnica 80 cm, što je i dovoljno. Uspeli smo malo više sadnica da stavimo kada sam smanjio taj razmak između sadnica. Trebalo bi da bude metar puta metar, ali ćemo malo da to zgustimo. Plan je da se odradi iskop ovih dana, danas ili sutra, i da sačekamo temperatura da se stabilizuje, odnosno da nema mrazeva tokom noći, a onda kreće i sadnja grožđa. Što se tiče sorti, plan je da u ovom redu ovde stavim smederevku 12 komada, jer sunce tokom cele godine greje ovu stranu i ovde najviše ima sunca, tako da će ovde biti smederevka, a onda ide prokupac i 2 reda na kraju će biti muskat hamburg. Biće tu grožđa za ishranu i nadam se za dobro domaće vino. To bi bilo to ukratko za sada. Nastavljam sa iskopom rupa, nadam se da ću ovaj posao raditi danas ili najkasnije sutra, pa onda krećemo lagano sa sadnjom. Snimit ću nešto i vezano za to i to bi trebalo da bude spremno do početka proleća.
i upravo sam završio sadnju vinograda, odnosno grožđa. Ovdje će biti moj mali vinograd sa 73 sadnice. Izgleda da imamo višak što se tiče Muscat Hamburga, 25 komada, ova dva reda. Ovdje imamo 36 Prokupac i Smederevka 12 komada. To je to što se tiče sadnje. Ovako sada izgledaju zasađene sadnice. Kalem je iznad zemlje i ovdje bi trebalo još dodati zemlju gdje će se to vremenom spustiti naniže. Ovo bi sada sve trebalo poseći i ostaviti samo 2 ili 3 okca. I evo odrađeno je sečenje, odnosno jedan najbolji laster koji produžuje osnovu. Ostavljamo 2 ili 3 okca i to je to što se tiče sadnje. Kalem je iznad zemlje, sadnica je nekih 40 cm u zemlji, ispod korena ima nekih 10-15 cm. To je to za sada. Završio sam sve što se tiče sadnje ovog malog vinograda, a mi se vidimo u sljedećem videu kada budemo nešto